जी बच्चों, आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। आज आप निकाले 72 पेज। हमारे मवासलात के जदीद ज़राए का आधा रह गया था ना, वो आज पूरा कर लेंगे हम जल्दी से। 72 पेज है, उसका पहला ही हम पैराग्राफ से शुरू करेंगे। रेडियो स्टेशन में प्रोग्राम करने वाले की आवाज़ सबसे पहले माइक्रोफोन में दाखिल होती है, जो इसके मुंह के आगे ही रखा होता है। माइक्रोफोन के अंदर डायाफ्राम यानी एक पर्दा होता है, जो कान के पर्दे की तरह हसास होता है। आवाज़ डायाफ्राम से टकराकर इसमें इसी किस्म का इर्ताश पैदा करती है, यानी ऐसी हरकत पैदा करती है। निकाल लिया है ना आप लोगों ने। जैसा कि कान के पर्दे में होता है, डायाफ्राम का इर्ताश माइक्रोफोन से लगे हुए बिजली के तारों में दाखिल होता है। वहां दाखिल होकर ये बल्कि लहरों में तब्दील हो जाता है। बिजली का तार एक एम्पलीफायर से मुंसलिक होता है, जो इन बरकी लहरों को ताकतवर बना देता है। फिर वो ताकतवर बरकी लहरें बिजली ही के तार के जरिए ट्रांसमीटर में दाखिल होती हैं। यहाँ इनको मजीद ताकतवर बनाया जाता है। ट्रांसमीटर से ये बरकी लहरें रेडियाई लहरें बनके एरियल के तार में पहुंचाई जाती हैं। एरियल का तार बहुत ऊंचे ऊंचे खंभों पर तना होता है। इस तार के जरिए रेडियाई लहरें फजा में मुंतशिर की जाती हैं, जहां से वो चारों तरफ दुनिया भर में फैल जाती हैं। ये लहरें सौती इशारे साउंड सिग्नल्स भी कहलाती हैं। रास्ते में जहां जहां, अब देखें यहाँ आपको ना ये कहलाती हैं, कहलाती नहीं आया। इस चीज का आपने ये भी साथ साथ आप जब पढ़ रही होती है तो इस चीज का ध्यान रखा करें कि ये जो लफ्ज है ये किस तरह है। यहाँ हमने पहले भी लिखा है दाखिल होती हैं, पहुंचाई जाती हैं, इसी तरह कहलाती हैं। तो ये सब इसी तरह के अल्फाज हैं जो ज्यादा के लिए तो इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हैं की वजह से वाहिद में ही इस्तेमाल हुआ है। रास्ते में जहां जहां रेडियो होते हैं वो इन सोती इशारों को पकड़ लेते हैं। ऐसे इन्हें पकड़ने के लिए रेडियो के अंदर रिसीवर होता है, यानी वो सारा रेडियो का जो सिस्टम है उसको बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह लहरें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है और किस तरह रेडियो उन्हें कैच करता है और फिर वो चलता है। सोती इशारे रेडियो के वॉल्व में दाखिल होकर आवाज बन जाते हैं, यानी जो सोती इशारे हैं वो उसके वॉल्व में जब दाखिल होते हैं तो वो आवाज बन जाते हैं। ये आवाज इस वक्त इतनी कमजोर होती है कि साफ सुनाई देने के लायक नहीं होती, यानी साफ सुनाई नहीं दी जा सकती। लिहाजा रेडियो के अंदर ही एक लाउड स्पीकर नस्ब होता है। लाउड स्पीकर आपको पता है जिसमें आवाज जो है वो तेज हो जाती है। वॉल्व से निकलने वाली आवाज लाउड स्पीकर में दाखिल होती है। इसके अंदर भी माइक्रोफोन की तरह का डायाफ्राम होता है, जिसमें आवाज की लहरों से इर्ताश पैदा होता है और आवाज साफ सुनाई देने लगती है। जदीद रेडियो में वॉल्व की जगह ट्रांजिस्टर होता है, क्योंकि इसकी कारकर्दगी वॉल्व से बहुत बेहतर होती है। यानी ट्रांजिस्टर जो सिस्टम है वो वॉल्व से बेहतर है, इसलिए अब वो कह रहे हैं कि जो उनके ज़माने में जो जदीद रेडियो सिस्टम आया था तो उसमें ट्रांजिस्टर लगा दिया जाता था ताकि आवाज़ जो है वो बेहतर हो जाए। रेडियो की इजाज़त से तरह तरह के जो फ़ायदे हासिल हुए, इनमें से एक ये भी है कि तैयारे अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करते हैं, यानी उनसे रहनुमाई लेते हैं रेडियाई लहरों से। जो जहाज हैं वो उनसे रहनुमाई लेते हैं। तैयारे की मंजिल जिस सिमत में होती है, ये बच्चों आपने 72 पेज नंबर निकाला हुआ है ना, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। अब हम
जहाँ से हम पढ़ रहे हैं कि रेडियो की इजाज़त से तरह तरह के जो फ़ायदे हासिल हुए हैं, इनमें से एक ये भी है कि तैयारी अपनी मंजिल मकसूद पर यानी अपनी मंजिल पर अपने मकाम पर पहुंचने के लिए रेडियाई लहरों से रहबरी हासिल करते हैं। तैयारी की मंजिल जिस सिमत में होती है, इस सिमत में वो प्रवास के दौरान में रेडियाई लहरें पैदा करने लगता है। इससे हवाई जहाज की आखिरी मंजिल तक एक हवाई सड़क बन जाती है। यानी इसे हवाई सड़क कहते हैं, जो एक रेडियाई लहरें जो होती है वो जिस तरह चल रही होती हैं, जो अपनी मंजिल एयरपोर्ट तक पहुंचने में इसके लिए रहबर का काम देती है। हवाई अड्डों पर लगे हुए रडार भी रेडियाई लहरों की मदद से आने और जाने वाले जहाज़ों का इल्म हासिल करते हैं। मवासलात के लिए रेडियो से भी ज़्यादा कारआमद इजाद टेलीविज़न है। अब वो टेलीविज़न की तरफ आए हैं कि वो किस तरह इजाद हुआ। इसे जॉन बेयर्ड नामी एक अंग्रेज ने इजाद किया। टेलीविजन बिल्कुल रेडियो के असूल पर काम करता है। जिस तरह रेडियो काम करता है, बिल्कुल टेलीविजन भी, टीवी भी उसी तरह काम करता है। इसमें भी आवाज की लहरें सोती इशारों की सूरत में रेडियाई लहरों के जरिए फजा में बखेरी जाती हैं। इसमें एक इजाफा ये कि आवाज के साथ तस्वीर भी इरसाल की जाती है, आवाज के साथ तस्वीर भी दी जाती है, तस्वीर भी आती है। ये जैनब पूछ रही है क्या पढ़ रहे हैं। 72 पेज आप निकालें बेटा, जिसमें आपने मवासलात के जदीद ज़राए, हमारा उस दिन आधा रह गया था, लेकिन कल हमने अल्लामा इकबाल की गज़ल ना, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को सही तरह नहीं आई है समझ, तो मैंने इसलिए उसको दोबारा रिवाइज करवाया था। तो ये आज हम अपना वही कंप्लीट कर रहे हैं, मवासलात के जदीद ज़राए 72 पेज पे। इसमें भी आवाज की लहरें सोती इशारों की सूरत में रेडियाई लहरों के जरिए फजा में बखेरी जाती हैं। इसमें एक इजाफा ये है कि आवाज के साथ तस्वीर भी इरसाल की जाती है। तस्वीरें सोती इशारों की तरह इशारों की शक्ल में तब्दील करके फजा में बखेरी जाती हैं, जो बसरी इशारे वीडियो सिग्नल्स कहलाती हैं। देखने वाले यानी इशारे। रास्ते में जहां जहां टेलीविजन सेट होते हैं, वो सोती इशारों के साथ साथ बसरी इशारों को भी वसूल कर लेते हैं। फिर इन्हें रोशनी की लहरों में तब्दील करने के बाद तस्वीर की लहरों में तब्दील करके टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस पूरे काम के लिए टेलीविजन के अलावा कैमरे की भी ज़रूरत होती है। टेलीविजन देखने वाले के घर में होता है, जबकि टेलीविजन कैमरा टेलीविजन स्टेशन में होता है। टेलीविजन कैमरे में फिल्म की रील या टेप नहीं होता। फिल्म बनाने या टेप करने का काम नहीं करता, बल्कि तस्वीरों को बल्कि लहरों में तब्दील करने का काम करता है। बल्कि लहरों को बिजली के तारों के जरिए टेलीविजन स्टेशन से बाहर पहुंचाकर एरियल के जरिए फजा में बसरी इशारों की सूरत में बखेर देता है। जहां जहां टेलीविजन होता है, वो अपने रिसीवर के जरिए इन बसरी इशारों को वसूल करता है, इनको ताकतवर बनाता है, फिर इन इशारों को रोशनी की लहरों में बदल देता है। रोशनी की लहरें तस्वीरों की शक्ल में तब्दील की जाती हैं। इधर सोती इशारे टेलीविजन के रिसीवर में रेडियो के असूल पर पहुंचते हैं। फिर बैक वक्त तस्वीरें स्क्रीन पर और आवाज़ें टेलीविजन के लाउड स्पीकर के जरिए दिखाई और सुनाई देती हैं। यानी वो सारा सिस्टम उन्होंने बयान किया है कि किस तरह टेलीविजन जो है वो रेडियो के असूल पर काम करता है, और एक वक्त में तस्वीरें भी दिखाई देती हैं और उसकी आवाज़ भी सुनी जाती है। जबकि रेडियो जो था वो उसमें आवाज़ तो सुनाई देती थी, तस्वीरें यानी जो बाकी चीज़ें मतलब तस्वीर की शक्ल या वहाँ का जो इलाका और वो सब कुछ जो था वो तस्वीर में नज़र नहीं आया करता था। टेलीविजन रेडियो टेलीविजन टेलीविजन रेडियो और टेलीविजन से भी ज्यादा पुरानी इजाद है। टेलीफोन रेडियो और टेलीविजन से भी ज्यादा पुरानी इजाद है। ये भी मवासलात का निहायत अहम जरिया है। इसे रेडियो और टेलीविजन पर दो बातों में सबकत हासिल है। इसके जरिए दो तरफा पैगाम रसानी होती है और वो निजी जरूरतों में भी काम आता है। वो कह रहे हैं कि जो टेलीफोन है वो रेडियो और टेलीविजन से भी ज़्यादा जो है वो पुरानी इजाद है, और ये मवासलात का ज़्यादा अहम ज़रिया है, इसलिए कि इसमें राब्ता जो है वो दो तरफा होता है। यानी एक बंदा एक ही वक्त में एक शख्स सुन भी रहा होता है और मतलब एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे होते हैं, सुन भी रहा होते दोनों जो है वो सुन भी रहे होते हैं और बोल भी रहे होते हैं। एक दूसरे के हालात वाक़यात चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे से मालूम की जाती हैं और घरेलू इस्तेमाल में भी आता है। गुज़िश्ता बरसों में इसे कई तरीकों पर बेहतर बनाया गया है। पहले ये ऑपरेटर का मोहताज था, यानी
خاص طور پہ نا آپریٹر کے ذریعے اسے نمبر دیا جاتا تھا اور وہ پھر کال ملایا کرتا تھا. یہ وہ طریقہ ہے. مگر اب اس میں ڈائل لگا کے اسے خود کار بنا دیا گیا ہے، یعنی ایسا سسٹم کر دیا گیا ہے کہ خود ہی آپ جو ہے وہ اسے استعمال کر سکتے ہیں ڈائلس کے ذریعے. ڈائریکٹ ڈائلنگ کر کے اب دوسرے شہروں، دوسرے ملکوں اور دوسرے بر اعظموں سے بھی گفتگو کی جانے لگی ہے. یعنی اس زمانے میں جب انہوں نے یہ لکھا ہے تو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جدید صورت اختیار کر گیا ہے ٹیلی فون کے دوسرے ملکوں میں، بر اعظموں میں، یعنی پاکستان سے انگلینڈ میں، امریکہ میں، جو دوسرے بر اعظم میں ملک ہے وہاں بھی بات کی جا سکتی ہے. دوسرے ملکوں اور بر اعظموں سے زیادہ آسانی کے ساتھ ٹیلی فونی رابطہ قائم کرنے کے لیے گزشتہ برسوں میں مائکرو وولینکس اور مصنوعی سیارے کام میں لائے گئے ہیں. ٹیلی فون سیٹ کے ساتھ کارڈلیس سیٹ کا اضافہ بھی ٹیلی فون کی سہولت میں ایک اہم اضافہ ہے. آپ کو پتہ ہے کارڈلیس سسٹم بھی کچھ فاصلے تک وہ ٹیلی فون کی سہولت فراہم کرتا تھا، لیکن اب آپ کو پتہ ہے بہت ہی جدید آپ کے پاس ہے. اب انہوں نے بتایا ہے کہ موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا ہے جسے کار فون بھی کہا جاتا ہے. 1982 میں یہ ایجاد ہوا ہے موبائل جو آپ کا اب آپ لوگوں کے پاس ہے. 1984 میں موبائل ٹیلی فون ایجاد ہو گیا جسے کار فون بھی کہا جاتا ہے. اس سے کار میں سفر کے دوران بھی نمبر ملا کے بات کی جا سکتی ہے، یعنی وہ کار میں، گاڑی میں بھی آپ نمبر ملا کر بات کر سکتے ہیں. اسے کارڈلیس کی ترقی یافتہ شکل کہنا چاہیے کیونکہ یہ بھی ٹیلی فون اور وائرلیس کا امتزاج ہے، کہ ان کے باہمی امتزاج سے بنا ہے. اس لیے انہیں جو ہے یعنی آمیزش سے ایک دوسرے سے آپس میں اس کا تعلق ہوا ہے کارڈلیس کے ذریعے، ٹیلی فون اور وائرلیس کے ذریعے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارڈلیس کی جدید ترین صورت ہے اور یہ اس میں آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہوں، گاڑی میں بھی بیٹھے ہوں تو آپ بات کر سکتے ہیں، نمبر ملا سکتے ہیں. ٹیلی فون میں مزید تبدیلیاں لانے پر کام ہو رہا ہے. موجودہ کوششیں دو اصولوں پر مبنی ہے. ایک یہ کہ پیغام رسانی کے لیے تانبے کی تاروں کی بجائے بصری ریشے استعمال کیے جائیں، یعنی تانبے کی جو تاریں استعمال کی جاتی ہیں ان کے بجائے جو بصری ریشے ہیں، سنائی کے جو ریشے ہیں وہ استعمال کیے جائیں. دوسرا یہ کہ دکھائی کے، اور یہ کہ دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کے بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے. یعنی وہ اس کا جدید طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح وہ اب انہیں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ کے پاس اب یہ تمام صورتیں ہیں. اب آپ جو اپنے موبائل فونز پہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کالز کرتے ہیں، بات چیت جو ہے وہ دکھائی بھی دیتی ہے اور سنائی بھی دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ پیغامات کو برقی لہروں میں تبدیل کرنے کی بجائے لیزر کی شعاؤں میں تبدیل کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ریشہ کئی ہزار ٹیلی فون تاروں کا بدل ہوگا، یعنی ایک ریشے سے کئی ٹیلی فون تاریں جو ہیں ان کے وہ بدل بن جائے گا، بہت زیادہ تاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس وقت دو شہروں کے درمیان ایک تار پر اور ایک وقت میں صرف دو آدمی گفتگو کر سکتے ہیں. بصری ریشوں اور لیزر شعاؤں کے ذریعے ایک تار بصری ریشے پر جدا جدا نمبروں سے ایک وقت میں کئی ہزار آدمی گفتگو کر سکیں گے، جو کہ اب ہو چکا ہے. اس سے وقت کی بہت بچت ہوگی. بصری ریشہ جو 1960 کی ایجاد ہے بال کی طرح باریک ریشہ ہے مگر بہت مضبوط ہوتا ہے. کمپیوٹر جو بظاہر حساب کتاب کی مشین ہے، ایک مواصلاتی مشین بھی ہے کیونکہ اس کے ذریعے حساب کتاب یا کسی اور قسم کی معلومات پل بھر میں دور سے دور تک پہنچائی جا سکتی ہے. اپنی میکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات، یعنی اب وہ کمپیوٹر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے، کیا ہے اس کا سسٹم. وہ صرف جو ہے وہ ایک حساب کتاب کی مشین بلکہ ایک مواصلاتی مشین بھی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کے پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. اور یہ بہت زیادہ جدید سسٹم ہے. آپ کے پاس ہم لوگ اس طرح بات کر رہے ہیں اور آج کل تو آن لائن کلاسز، تو یہ اور بھی جدید ہو چکا ہے. اپنی میکانیت کے لحاظ سے یہ مشین وائرلیس آلات کی توسیع ہے، یعنی میکینزم جو اس کا ہے وہ وائرلیس جو آلات ہیں، جو وائرلیس کی چیزیں تھیں ان کی توسیع ہے، یعنی ان کا اگلا جو ہے ان کی وسعت ہے یا ان کا پھیلاؤ ہے، کیونکہ اس میں بھی پیغامات کو برقی لہروں کی شکل میں تبدیل کر کے بھیجا جاتا ہے. فرق اس بات میں ہے کہ اس کے ذریعے پیغامات آواز کی شکل میں نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں بھیجے جاتے ہیں. انہوں نے پرانے کمپیوٹر کا حوالہ دیا ہے کہ آواز نہیں بلکہ تحریر کی شکل میں پیغامات بھیجے جاتے ہیں. اور اب ہمارے پاس کمپیوٹر جو ہے وہ بہت جدید صورت میں آواز، تصویر، سب کچھ اس کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے. کمپیوٹر کے کام کرنے کا اصول یہ ہے کہ کمپیوٹر سے پوچھا جانے والا سوال جواب حاصل کرنے کی خاطر کمپیوٹر کے ایک حصے میں ان پٹ
مدخل حل میں ٹائپ کرنے کے طریقے پر تحریری شکل میں ڈال دیا جاتا ہے. ان پٹ میں داخل ہونے کے بعد وہ سوال بجلی کی لہروں میں تبدیل ہو جاتا ہے. لہروں کی صورت میں یہ کمپیوٹر کے پروسیسنگ یونٹ میں پہنچتا ہے. یہ وہاں سوراخ دار مقناطیسی فیتے کے ذریعے پہنچتا ہے. پروسیسنگ یونٹ میں کئی حصے ہوتے ہیں جن میں سے ایک اس کی میموری ہے. سوال سب سے پہلے وہاں پہنچتا ہے. میموری اسے پروسیسنگ یونٹ کے حساب یونٹ میں بھیجتا ہے. وہاں اس کا جواب تیار ہوتا ہے اور پھر وہ کمپیوٹر کے آؤٹ پٹ مخرج پر نمودار ہوتا ہے. آؤٹ پٹ سے اسے مقناطیسی فیتے پر یا مشین کے اسکرین پر یا کاغذ کے ورق پر حاصل کیا جا سکتا ہے. وہ پورا سسٹم بتا رہے ہیں جو آپ کے پاس سسٹم یونٹ ہے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے, کہاں سے چیز کہاں پہنچتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس پر اس کے ساتھ ایک اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جس سے وہ باہر کاغذ جو ہے وہ ٹائپ ہو کے باہر بھی نکل جاتا ہے. ٹیلی فیکس جسے مختصراً فیکس کہا جاتا ہے, مواصلات کا وہ نظام ہے جو کسی بھیجنے والے کے خط کی فوٹو کاپی حاصل کر کے چند منٹوں میں پانے والے کے ہاتھ میں پہنچا دیتا ہے. یعنی ٹیلی فیکس ایک بالکل جدید طریقہ ہے, لیکن اس زمانے میں جب وہ لکھ رہے ہیں اس وقت کا جدید طریقہ ہے. اس مشین کو ٹیلی پرنٹر یا ٹیلی گرام پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ یہ بھیجنے والے کے خط کو اس کی اپنی تحریر میں جوں کا توں پہنچاتی ہے, کہ جیسا وہ لکھتا ہے اسی طرح وہ پہنچ جاتی ہے. جبکہ ٹیلی گرام اور مثال میم آپ کی بات بالکل ٹھیک. ٹیچر آپ کی